Okay, so at this point, let's try to take a look at how to write and saan pagsuwat ang mga vowels. If you notice, kung mo go back ta sa previous slides, I believe nakita gud ninyo no kada character naagid tay mga indicators or naatay mga lines such as pareho ani para gayran mo to guide you sa pagsuwat. So for example sa vowel nato nga a, when you write it, of course unahon gyud ni nato ang iyahang vertical line. This is the first stroke, and this one, this is the second stroke, right? Okay. So, kinahanglan inyong i-follow ang proper nga stroke. So, unsay mag-una, unsay ikaduha. And always pod ninyo dapat hinumduman nga magsugod gid ta or always gid na magsugod sa igbaw padung sa ubos o sa left padung sa right. So, this is left to right, and then we have top to bottom. So, pero of course, unahon ninyo kung unsay dapat unahon nga isuwat. So, kinahanglan i-follow na to ang proper stroke. Now, again class, ako di man should ko mo claim no nga I am perfect or kumain na gyud kay ko sa Korean language. Pareha ra gyud ta on the process of learning and all that. Pero please in town memorize or familiarize the characters kay mo man gyud pinaka-basic. Dili gyud ta pwede nga mo move farther without knowing how to write and without knowing how to read. Kay if inyo manggong tan-awon ang mga Korean words, i-write man gyud na in Hangul. Though if you notice sa ubang references like sa online na ay mga naka-write in Roman letters, pero that is only guide for pronunciation. Since we are really learning the language, we cannot just stick with the guide sa pronunciation. No. We cannot use Roman letters lang all the way until the end. Or else, when you come across with books or tanaw-tanaw mga libro written in Korean, how can you read? Okay? And also, there are a lot of establishments, daghan kay sa mga stores sa Philippines, like sa Cebu gani in particular, na ang ilang signages no are written in Hangul. Now, if you will be working in a Korean hotel or in a hotel owned by a Korean, puhon-puhon mabalik na ang sauna nga grabe ang ka-booming ang tourism. So we know baya nga number one tourist are Koreans here in the Philippines, no? So kinahanglan mahibawaan yun. So ay kalimot ha ang proper stroke. So kani maguna na siya dayon kani ikaduha ikatulo Pilmiro arika dayon ikaduha so duha ka stroke dayon kani kana tulo na siya ka stroke. Then we have this one, o duha na siya ka-stroke. So, kinahanglan ato jud siyang hinumduman and then practice gyud mo sa inyong mga notebook, sa inyong scratch, practice og suwat. Kay wa ta kahibaw, no? Puhon pilay pad na to. Makatrabaho day mo sa Korea. So, ari na ninyo makita o ma-appreciate nga gi-offer ni ang Korean language pag college ninyo. Okay, so next So these are another characters, vowels specifically, and please look at the strokes. Also, mas nindot ni nga i-record na ko ang lecture kay for example kani inyo rang ma-pause no ya makita dayon ninyo ba ang kani siya makita dayon ninyo ang stroke ani niya. This is really good kaysa magsigita og lecture, video lecture, or not really nga katong dili recorded ba kuan gyud real time gyud the lecture ang tendency man gud if bati ang internet so di isa dinyo kaayo makuha kay putol-putol istorya nako sa inyo ha at least kani I think this will really work for both of us nga kung naamoy pangutana of course ara na nato sa ato ang scheduled nga Google Meet. Naam gyud gihapon tay Google Meet schedule pero dili na ingon nga we convene or mag-abot ta magkita ta sa Google Meet nato tungod kay mag-discuss pa ko kay useless jud kay sa nani ang uban ninyo kay ang reception in town perting hinaya.
bisan gani ako pod, dili lang kay kamo. Sige, so arita sa next. So there are times when E is written, ing anion siya pagsuwat. Actually, ako na ning na-emphasize sa ako ang video, sa first na kong videos, katong sa writing, correcting your mistakes sa writing. So, of course, di man ni siya sayo class, kani siya bitaw. Pero, if you notice, naagi ni siya sa mga books, mga Korean books especially. Pero, font style ni siya actually. However, wala ni siya gina-advise nga isuwat or gamito ninyo kay naamang goy tendency nga dili ninyo matarong og execute niya bati na siya tan-awon. So for example kaning mura niya og branch, or I don't know how to say it, mura siya niyag head, kani bitaw kanang mura niyag head nga gamay na tendency nga madako mataas ninyo pagsuwat, so dili siya maayo. Much better you stick with this one, okay? Or ang kanipod kaning iyang is written as this, no? Mura siya og orange, or butangan lang natog dahon prutas na, right? But this is a font style, no? It's not wrong. Definitely, it's not wrong. This is a style of cursive. Actually, it's here. This is a style of cursive and indicates the same stroke ra. So, for example, kung kani inyuhang isuwat, usara sad gyud ni siya ka stroke, mag-una lang kaya mura lang siya mo bend gamay ingon ana. Okay, so same ra ni siya. This is just equal. It's the same, but actually what is recommended, I'm not saying it's wrong. This is correct, of course, but what is recommended is, just write it this way. This one is so much easier. Masayon man yun ni. Okay? And also, E, if we are going to read, this one is E. So, repeat after me. Para ha sa'yo, E. E. Kani siya? E. Ang E, it means two. No? In Sino-Korean number system, E means two, or it could also mean tooth. Okay? So, duhay meaning, yeah, depende yun sa paggamit sa context. But anyway, later on, I won't promise nga karon nga SEM, no, makatakol ta sa time, but definitely by second SEM. So, as I said, I really, I thought, no, para na ako, there is a need really to reteach everything. Pero please, in town, inyo ning tan-awon and isa puso ang pagtanaw sa video. Kay wa ko naghimo aning video for my sake, it's for you, no? Why? Because I am quite worried actually nga mugo ta sa higher level, unya ang basic is wala yun in town ninyo nakuha na kana bang confident na mo sa mga basic lang. Basic ra man gyud tanan, no, ang ato jo i-compare because we are beginners. Pero like basic na kaning pinaka foundation, kung dili ni nato ma-work on, mo ni pinaka problema class. So hopefully please learn and religiously learn it, no? I am not telling you nga kuan, at least we focus on the PPT and we focus on what you guys should be learning supposedly, and ako sang ihatag ninyo nga suggestion or recommendation. First way pud mo og tan-aw og mga K-drama, no? Kay sa pinagi sa K-drama, mas maka-learn pud mo gyud ba og authentic gyud nga application sa kaning atong mga na-discuss, and also kuan said more vocabulary pud ninyo ma-learn from there. And then ang accent, kay ako di gyud ko moingon nga perfect gyud ko og accent learning sa pasad gyud ko, so we are on the same situation. Masaylo di man in town native speaker ang inyong teacher, but I am trying my very best with the help also of Professor Kim. I am trying my very best to really, learn Korean language as much as I can, even if busy in town. Pero for you and, para sa inyong I will be able to teach something lang yun, correct. Okay? So, now let's take a look at here some examples. Let's have the listening part. So, I want you to listen to the following, and after the audio file, mas okay sad yun nga mo repeat after sa audio file. So, I will have this practice, this listening practice sa next nga a part sa Unit 1 Hangul, okay? But for now, take a look at our listening practice and look for it sa part 4, part 5
sa Unit 1. Okay? So,